Sangko sa langit ang gibati nga kalipay sa grupong Ardentity nga gikan pa sa Bislig City, Surigao del Sur, human nga nahimong ikaunom nga mananaog sa gipahigayong one tahanan dance competition nationwide nga gipahigayon sa milabay nga semana. Usa ang nasangpit nga grupo nakadawat sa 30,000 pesos kagahapong adlaw atol sa Tira Brigada program. Kini nga kompetisyon nagtumong aron nga ipakita sa mga kabataan ang ilang mga talento gamit ang jingle sa one tahanan, pinaagi sa paghatag og kahulugan sa awit sa pagtinabangay nga sagad mo'y gihimo sa matag miyembro sa pamilya sulod sa panimalay. One tahanan 118, one tahanan party list, makabayaning pagtutulungan. One tahanan 118, one tahanan party list, tayo'y manindigan, mga kababayan. Sumala pa ni Gabriel de la Piña, ang leader sa maong grupo. Matod pa nini nga sa ilang pag-apil, wala nila damha nga sila mismo nakahatag og dakong inspirasyon sa mga kabataan nga makalikay sa bisan unsang matang sa bisyo. Dugang pa niini nga sa ilang pagsalmot isip partisipante, kini matud pa ang ilang giya og dalan aron nga ilang makabot ang ilang tagsa-tagsa ka mga pangandoy. Ang ganyo mi kay ang dapat daw is unsay message, unsay gusto ipahayag through dancing sa about bayanihan sa as Filipino sa mga trahedya or sa badya naman motong kami gusto mo appeal since hilig pud namo pagsayaw mo nang true pagsayaw amo ipahayag ang gusto namo ipakita sa tibok nasod about sa bayanihan sa Filipino bayanihan through dancing kay kita kay saya ba ng labi na ang Philippines is prone sa mga bagyo, so makita nato bod ang Filipino nga grabe ka ang dili dayon malugmok nagtinabangay para maka-survive sa mga unsa pay panghitabo sa kinabuhi. Amo lang message sa mga kabatan-unan diri sa Pilipinas nga purso nyo gusto maglikay ta sa mga dautan ng mga butang, sama ng mga bisyo, kay di kay ni makatabang sa ato. So kung saan na ato hilig, sportsman, masayaw, makanta, ma-art unsa pa diha, purso na ninyo. So di lang ninyo na malipay pa mo sa inyong gibuhat, napa mo'y mahatag nga message pa jud or maka-inspire pa mo other youth pod sa ingana ng mga butang. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Luloy Abulok sa 105.5 Brigada News FM Trento Agusan, The Music and News Authority.